أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers parents en Allah, chers frères et sœurs en Allah, Anfaou ani Ambao, Lameninkela Bela Kafoni, ni Alaou Taala Sona, Amena bi émission d'Amna ni Douaouye, Nenye Ambaden Douye au Sela Amma, Funankeni Yere, Ayereb de Sankura Leite Samouan Kononana. Il vient tout juste de goûter vingtaine, un jeune turc, un musulman. Alhamdulillah, il vient de se marier. Quelques mois de son mariage net, il a été éprouvé par une maladie. Niye ambadendo ye anslamanyo. Demsendo ayerabes de la samuan konona nalete. Si erate temena samuan in sabaka. Aye furu kaminkala bolo. Kalo damandama Allah jarabila banadola. Bana munetala ye bana nina atami gala docteur kwa mako cancer bala. Un jeune, imaginons, un jeune comme nous, qui vient de goûter vingtaine, il vient de se marier, on lui dit qu'il a la maladie cancer. Et qu'est-ce que les docteurs disent? Il a seulement 6 mois. Docteur ko bana mi yelala karo woro dorone babolo kanyana mayake. Un jeune, je dis bien un jeune. Souvent c'est des exemples kayra kan aneni awla ka foko adama dente foyi. Aujourd'hui tu te sens bien, tout va bien. Mais tu peux avoir une petite maladie nette. Tu te rends à l'hôpital et puis tu as soro ko berbeta boala. Imaginons un peu ce jeune-là, comment il va vivre. On lui a déjà dit qu'il a seulement 6 mois. Ko karworo dora ne babolo kanyana mayake. Eni Allah Taala che. Ambaden che ni kala le chogo mini mese kala ne yo chogo la mese kala e yo chogo la. Amake koma e kole ke Allah Taala la jarabilido aya era soro akononana. Slamadem bebe sa yara sorola ni la jarabili konona na ninchola. Ikumi dimi, inyabi dimi, inyimi dimi, iklo yarabi dimi wala ma ibolo. Ebeta docteur sola, kuma barabeta fiye ko lebila. Ebe surunya kajanya. Na folo mintume nyini ni bolo be nyina na folo nyini ko. Ele yarabi yara mangini nga janete na mena nyini nyana mayala. Karo woro be kinyina kle sabai. Ibe seconde compter, ibe minute compter, ibe l'heure compter, ibe kilo compter, ibe karo compter, ibe 100 compter. Kadaka, on te dit déjà que tu as seulement 6 mois. Al nasro olu erete alaisa ante kumanoka. Mais kuma ye mouye nini kuma su yona fola mamima. Tu peux tomber malade comme je peux tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Lui, après quelques mois seulement du mariage, il a été déclaré qu'il a le cancer. Et on lui a donné seulement 6 mois. C'est vrai, c'est la main où bête doit au Kenyon. Anye barangma kede. Nous kosu nyona be ambema korona.
itabe ke chomi ala le bado kadaka koko be na ke an ka kola sini koko ye sini ko ye ala dorone be se kumana an ka sini ko ka personne n'est à l'abri donc ame ala taala dali am badenche mi ni cancer déclaré là ni docteur ye karo woro ko fo ala taala tale nié ame ala taala dali masa seti masa fangama ka ambal mache ka kenaya da ma ala taala bulu ala mo kala ni wati nyona la ambe yan yere bla place là est-ce que on sait qu'il a du mal à dormir la nuit parce que à chaque seconde chaque minute ça est dans sa tête qu'il va mourir donc il n'a plus de goût il vit comme ça avec les gens mais sincèrement il n'est pas avec nous parce que lui ne fait que compter. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ni karo kelem bana, 6 mois, ça reste 5 mois. Donc il va commencer à faire les calculs. Mais alhamdulillah rabbil alamin, comme nous sommes musulmans, nous sommes des croyants, on yeslama ou deye, on fanan danime alala, on limanyanime alama, ama donc a foko ala ou taala lebe ko beke, abe se ko beke la, afana me se ko bedabla la, naka die naka se, ama ala ou taala dali. Masami ye kenaya di ayubama masami ye kenaya la sigi ayubama ka kenaya la sigi nin funankeni ma ala taala bolo ala mo kela ka fari kenaya ka kenaya da ma ala taala bolo ala mo kela fura be soro yoro yoro ka banana me ala taala dali ka fura nyuma da ma ala mo kela nambana amena duwo fana ke ambade minu lani me docteur so la ni wati nyona la menu toroni menu wati nyona la et Camille et Mamilo, ils l'ont l'animé d'autres sur la noix. Toutes les malades sans exception, tous les frères et sœurs qui sont présentement dans les hôpitaux, et Camille et Mamilo, mais Allah Ta'ala Dali, ah hakili c'est la minuma, hakili ma c'est minuma, Allah ka kenaya do kelengele bema, ka segini noya obeye sokono kana okadimaya ofla Allah Ta'ala bolo Allah mokela, ni Allah Ta'ala sona amena anka sujet entamé, ni ne islamaya. On ne peut pas dire que dunia kalaman bi chomina elle est déclarée comme banabila. Le monde est tellement dominé aujourd'hui par la politique et tu penses qu'un politicien ou bien un suiveur va faire doua pour toi au lunya banimo ka dunia politique là. Donc aujourd'hui tu tombes malade pour toi seul subhanallah. Et est-ce que vous savez qu'un politicien il va arrêter de faire la politique parce que toi tu as couché? Non. Est-ce que vous pensez que le président que vous suivez, ton papa il est malade, est-ce que vous savez que lui va arrêter d'exercer son travail parce que là, subhanallah. Ceux qui sont en train de sortir pour les marches là, tu penses qu'ils vont laisser leur marche parce que toi tu es malade, subhanallah là. Donc nous, vous et moi, nous sommes condamnés. Notamment, nous nibe duniyaka. Olu nibo ka dunia ka olu kole kwaye o ye fa eketi o mina eketi no amala taala dali kan ketta silaini nyana ma ala taala bul alamu kala alhamdulillah rabbil alamin afawni ambaw amena lalili kam belebele do di ka bo anka saju yoro ni saju kuma kanye saju ye mawye ala taala ye sabati di mamunuma ay hakili nyuma doma obese lalili kela lalili ko nyumana ni yere sagesse bola ala yoro le ka do ma o fota no ketawla ebe ma do ye amakala akle kele masi banka me akuma kan kele dunya bi nafala abeke basigi ye dunya ma abeke sutara ye dunya ma abe ma yere kalimanya jidi ayere be ke yere nunu teke chidon ye nunu kuma kan ye kuma kan bawye o ye ni kuma kan lamiri le jano ya boda karamo belebele do ala nya saranya belebele do amani ngala atoy ko Ahmad bin Harb ako nyefe ya la me ko sebe nin la lilika madam na nyero kuma katase erama nin chako ko abadtu Allah 50 sana il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant 50 ans d'adoration akasam biloluke ala batola فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء أكما سنبيلورو نكونو نباتو ديا
kadaka adamade ni be Allahu Ta'ala bato ikakan ka dia mi soro bato la farifoni iba ke ni sawaye inniso kadi na wati selafiya ke akokwa le man niso dia soro san biloru bato la fo bara sababe aka ibolobo la minke asorola ka dia soro aka bato la. Écoutez très bien. Durant 50 ans, il ne se sentait pas du tout à l'aise dans son adoration. Lorsqu'il a abandonné, rejeté 3 choses, maintenant il a commencé à goûter à vraiment l'adoration, masha'Allah. Abena ambaro, ni la lili kam belebele sabala, ni ne etaye, ni etaye. Oui, haketo. Akokwa ye sambilolu ke ala bato la ama dia foi soro bato la sambilolu kononana fois qui bolobo bara sabala abe comme il fana mo chola tu es en train d'adorer Dieu mais tu n'es pas du tout à l'aise. Tes prières, tes jeûnes, tout ce que tu fais dans cette adoration, tu n'es pas du tout à l'aise. Tu te poses la question, est-ce que ala bene ka bato fewa ja bara damanama me tango no be anka bara ula ante se bato dia soro la ite dia soro ala i yere be seli min kele ba ke daga bondala ye i kato bara nyuma kala anye ni hakilima nyuma kuma kan laje abena lalilikan sabadi ambema ako kase bato ni dia soro la sambilo lu kono ale ma dia soro bato la fa ki bolo bara sabala a folo taraktu ridan nas alors si la le kaye kafo il onye fara adamadon ko kela adamadon dian ko son aki bolobola pour faire plaisir aux autres mes actes pour que je sois félicité non alors koko dia kotoyi ngeto saraka mimbola pour que les gens en parlent. Ah monsieur Diané il a fait ce sacrifice là. Ah monsieur Diané il fait toujours sa prière là. Lui dit non. C'est pas la solution. Et tout ce que je fais, te fait comme moi il dit. Akoko ale ko dabla minke. Akoko asela an atakallam bil haqq. Ale sela ka tu en fodamna. Parce que naka adamado nyama fle comme in kadi adamado yaketo le fola. Ako bela lo minke ko dabla. Il a été véridique maintenant. Tout ce qui sortira de sa bouche, c'est la vérité. Subhanallah. Aujourd'hui, le monde est dominé aujourd'hui par ça. Les gens n'arrivent plus à dire la vérité. Même un imam qui représente, alhamdulillah, le peuple, qui doit prêcher la parole de Allah, ainsi que la parole du prophète, même les prédicateurs, ils ont tous délaissé la parole du prophète en disant quoi aujourd'hui on ne peut pas mettre en pratique la sunna du prophète, subhanallah. Si tu fais ça, tu seras taxé, tu seras insulté, les gens vont tellement parler de toi, on ne va plus te regarder. Donc, subhanallah. Lui, il dit qu'il met frein. Maukana ntano makofo itola. Nye Allahu Ta'ala ka diyan dorone nyini ala ye diyan ka kewaluma ne ye nchasiri obara la kabini ne ko bara kensela ka tuanfo. Mais quelqu'un qui te donne à manger, quelqu'un qui te donne la nourriture, et cette personne est devant toi, tu es en train de prêcher, cette personne fait des choses là, est-ce que tu pourras parler? Est-ce que Fangabese Kelila ka dénoncé voilà? Parce qu'il te sait comment aller ebe balo aller pochile là. Il be bala le pachile la tu antese la fola tourni faut que adamado marasa ka galon tige ka maw lasu slaw kan alamadi islam numa suno wallahi ebe duni Europe la jabi ka karamo laje ibi era magninga Amerique la jaga ka karamo laje ibi era magninga tu est-ce que nous ye kalange est-ce que nous ye Qur'an kala est-ce que nous ye hadisa kala
kalamo la me muno te min sebe o ye min kala muno to la sela ni ye min fo beneni ni kuma na be jebe tele worum vla aku kanyo dabla tele binana kanyo dabla amfawni ambaw komi masabati ala kerala ka karamo yake o ye ka karamo kunwe fa yake o yo kunwe ka kabila yake meni ala kerama ke ka kabila ni ka karamo di kafsana ala kerewa subondawla qur'anaw le be la farafara ko ka yasi kala bida baraw le fanime bi ni min kuma na obeneni besla ni men ninye olu yere bi nya benso be na sigi subondawla qur'anan la farafara ni me ko ka yasi kala be yasi kala sentala bolotala ama sabata ala kerala ibo be fara nyon ka fo ka dunya wuli ma shita fo ko ala kera yeni ke wala ma ala kera ya fo hadisa nana ko yasi ka kala hadisa karamo be ya ke abekala doifuye mais personne n'en parle. Ça se passe partout en Afrique. Bacha obesi ludala, maubena, karamo obena, takula obena, woro obena, ko beka nga sarakabo sugudma. Et vous êtes maintenant plus intellectuel que le prophète. Et vous êtes prophète que le prophète lui-même. C'est lui qui a été envoyé par Dieu. Est-ce que le prophète a fait? Non. Mais si les propos ne viennent pas du prophète, ça vient de qui alors? Mais on n'en parle pas. Un imam qui parle de ça, tu es wahhabia. Un imam qui parle de ça, vous aimez interdire toutes les choses. On ne regarde pas le visage des gens. On ne veut même pas qu'on soit aimé par les gens. Si nous sommes aimés par Dieu, c'est le plus important. Si vous êtes aimé par Allah, certes, les croyants sincères vont vous aimer. C'est automatique. Si vous êtes aimé par Dieu, les anges vont vous aimer. Si vous êtes aimé par les gens, les pieux, les serviteurs pieux vont vous aimer, c'est automatique. Mais si nous voulons faire plaisir à qui que ce soit, subhanallah, il y a des lieux où un musulman croyant, la chose que tu dis, c'est pas bon, et tu te retrouves dans ces endroits. Mais tu veux faire plaisir à qui? Ni mimma sabati ala kerala, ni wolela kene kanteta, bashi foitala, na diala ouye, ça ne me regarde pas. Parce que moi, je fais ma religion pour Dieu. Mais on n'arrive pas à faire ça. Les gens ne vont pas... Subhanallah. Parce que les gens vont m'isoler, ils vont m'écarter, ils vont dire que je suis dur, ils vont dire que... Subhanallah. Ils vont dire que tu es dur, certes. Mais tu es dur pourquoi? Parce que tu veux rester... le prophète, c'est que le prophète t'a dit, et bien fait kato le bonda kono. Et bien quel est kabe oma, te be ema. Mouna. La. Mais c'est qui aka. Karamogo be Qur'anan la fara subundala ka Qur'anan di karamogo ma ko ya kalan ko ya sikala Europe lewa Amerique lewa Afrique lewa be bida amma sabati ala kirala kira ka barate akalla lilikante aka enseignement nadiala awiya foko wabiya yalo oye awtame o ma sabati ala kirala sallallahu alayhi wa sallam sukoya min kala kira ka wati la sallallahu sallam sahabahu salaka klela ayara benoje Hamza salaka klela maminu sala ara keraka wati la sallam o kachani bana sheye sukoya kala bolo chogomina o fola anye aya tariku yo fo anye hadisa yo ko fo anye yala au benana ni sukoya ke chogo juma e tuguni kadi awma mimma sabati ala kala la sallam anfauni ambao. Pourquoi aujourd'hui on veut faire plaisir aux gens? Je suis un imam, on m'a appelé, il faut que je me rende là-bas. Mais on se rend dans les lieux qui sont préparés pour faire vivre la sunna. Mais pas pour un endroit qui va donner la force à Bida. Là. Quelle que soit ta connaissance, on te dit tu as cédé. Quelle que soit ta crainte de Dieu, on te dit tu n'as pas eu peur de Dieu. Islana Adamada Ounenye. Islamao. Nine photo karamo chako ko adamado median komina ale yi bolobo la ale ka alaka dianyini o kala sababuye ale ka tunyafo ala man kala tunyafo la ala kana anslan tunyanye
ala kana amma bɔ tunya la ni adamaden bana silana tunya ye k'i ma bɔ tunya la k'i yɛrɛ cɛ janya ka bɔ tunya la wallahi t'i sigi galontigɛlaw kɔrɔ ka galon tigɛ ka zinuw la ka histoire drôle la i bɛn ni m'o dɔrɔn de la o y'a ka ladilikan fɔlɔ ye min y'a to a ye diya sɔrɔ a ka bato la subhanallah tunya ye fɛn ɲumanba ye n'i ye tunya fɔ hali n'i yɛrɛ jogo don n'i ye tunya fɔ tunya kɔ ye kayiraba ye lafiyaba don toi-même tu te sens heureux an ye diɲɛ ala ka diɲɛ ɲini o ka fisa ma an ye adamadenw ka diɲɛ ɲini n'an ye alaw ta ala ka diɲɛ ɲini an bɛ tunya fɔ an tɛ siran a ka ladilikan filanan a ko taraktu suhbat alfasiqin maa jugu adamaden jugu n k'olu ka teriya dabila hatta wajadtu halawata suhbat as-salihin les malfaiteurs teri jugu maa minnu bɛ ɲɔgɔn bila sira jugu kan n ka mabɔ olu ka teriya la fo n ka n yɛrɛ bila adamaden ɲumanw ka teriya la n fana ka teriya ɲuman nafa sɔrɔ ni yɔrɔnin lamɛn dɛ ja i teri dɔw bɛ yen i kokɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen i koladenɲɔgɔn dɔw bɛ yen ja maa dɔw bɛ yen olu ka teriya tɛ foyi lase i ma fo balo i yɛrɛ tɛ diya sɔrɔ i ka bato kɛcogo la ja mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ka teriya kɛ n'olu ye o b'i ka limaniya jidi o bɛ ala ko diya i ye o bɛ sutara tali diya i ye ala ko bɛ fɔ yɔrɔ min na o b'o diya i ye e yɛrɛ ka ko bɛɛ bɛ kɛ alaw ta ala de kosɔn subhanallah an faw ni an baw a ye maa tiɲɛnikɛlaw ka teriya to yen a ye maa minnu bɛ siran ala ɲɛ dɔn senimaw a y'i bolo kɛ olu ka teriya la a ko k'a ye teriya yɛrɛ yɛrɛ nafa sɔrɔ a ka ladilikan sabanan wa taraktu halawata duniya duniya diya n ka mabɔ duniya diya la hatta wajadtu halawata al-akhirah fo n ka lahara diya sɔrɔ kuma nin ye kumaba ye dɛ a y'i mabɔ duniya diya la a tola dugukolo kɔ kan yan ka lahara diya santi parce que ko fila don n bɛ duniya diya kɔ n bɛ lahara fana diya kɔ kuma ka ca dɛ ale ko k'i lɔ n ye n bolo bɔ duniya diya la pour que lahara diya n ye so sɔrɔ la donc lahara diya le b'ale la tan ale bɛ ɲɛnamaya kɛla lahara le ɲɛsigi ɲɛ donc ale bɛ ko kɛla a bɛ diya sɔrɔla la ka d'a kan ale kɛni bɛ ka lahara le diya ta k'o fisaya ka tɛmɛ duniya ta kan an faw ni an baw donc ladilikan saba don kana adamadenw ka diɲɛ ɲini la alaw taala ka diɲɛ ɲini maa ɲumanw k'i teriw ye i kana maa jugu k'i teri ye a sabanan duniya diya y'o to yen ye lahara diya ɲini ale ko san 50 ale ka ko saba min latanga n'a ka diya sɔrɔ a ka bato la o le ye nin ko saba ye il faut pas faire tes trucs à cause des gens a kɛ ala yɛrɛ kosɔn m'a kɛ ala le kosɔn n'a kɛla ten i bɛ tiɲɛ fɔ parce que hali ni nɛnina k'i to a kan i tɛna bɔla a kan hali n'i kɛlɛla k'i to a kan i tɛna bɔla a kan parce que i t'a kɛla adamaden kosɔn e b'a kɛ ala de kosɔn ka d'a kan i b'a dɔn k'a fɔ nafa b'o la o nafa bɛ se e ma lahara mais n'a sɔrɔ mɔgɔ ko don i b'a kɛla maaw de kosɔn maaw y'i kofɔ maaw y'i tanu a dɔn k'a fɔ ko bolo min bɛ tɛgɛra fɔ k'i layɛlɛ o bolo kelen de bɛ tɛgɛra fɔ k'i lajigi don don adamadenw ka kanu bɛ nin cogo de la bi a b'i kanu k'i kanu sini n'i yɛlɛla a kan net séparation nana subhanallah wallahi ala an teriw an b'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ lamɛnni min kɛ a b'a kɛ ni alaw taala diyaɲɛ le ne tɛ dɛ parce que même maa caman lɔn mɛsi ko nin fɛnw fɔla dɔrɔn olu ka video filɛ dabila olu yɛrɛ tun bɛ video filɛ sake o tun b'a kɛla adamaden de kosɔn k'a fɔ n kɛni bɛ ka lamɛnni min kɛ n b'a kɛ ala le kosɔn non mɛsi ko fɔla dɔrɔn o y'a dabila ko karamɔgɔcɛ yɛrɛ ka mɛn anw de ma subhanallah est ce que e k'i ka fɛn kɛ ala kosɔn non riba ko ni riba ko daminɛna dɔrɔn a caman ye video filɛ dabila ko a ka mɛn anw de ma ko an taala riba juru ta subhanallah wallahi ma kɛ alaw taala kosɔn i tile kelen ma kɛ ala kosɔn i kadi bɛ ka karamɔgɔcɛ le lajɛ n'o tɛ ala ko yɛrɛ tɛ parce que ni ala ko don karamɔgɔcɛ ye min fɔ
n'a somi la i sondo ele ka nga bunke ki chasiri ka dabla ma chama ya fanya wati temenula imam tumi la flela menti flela ko tuguni muna dalu ya foite ko kuma kala ko do kan kale somola subhanallah nyara ya foy ma chama ne be ne bolo liste d'attente ka masa bere accepter la ni le bola la alhamdulillah ende muhammad do faraka parce que ema la me ala ko koson ebe na le doron kana sigi almami e diane ko feye o kadi eye almami ka min fo ne diane ko le ne beta abe kono ka fo ko almami me aka internet sana kana e diane ko de foye la subhanallah emiriya bola imake ala koson sunoni ala kera tume wajibili ke na tume kawandili ke sahaba minu tume sila ala nye o kalimanya tungabo olu dusukun tume yere o tume sila mais est-ce que ya fo ala kera wajibili la lo subhanallah la kira kuma kami me kanga foni ala la ni me an silana donc ni ne ba to adamade mbe jidi limanya la mais eye fait comme im kadi eye dorone fo na bete ye wajibi la men dabla yi ka musique la men parce que musique la men ole kadi farie ole kadi la ole yere kadi ibe sawa soro ode la yeta musique la men note ala kuma kan qur'ana na be kuma bebi sonyala ne ele ko konte fen doye foma eye adamaden sugud may Allah Ta'ala yere be kangarda ka cide yo qur'ana kono abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma Allah Ta'ala yere be Muhammadu kuma nyoya qur'ana la kuma tema enyene ne min kenime ka kuma ne yere kuma kan yere nyene ka fo ne te kuma na yere sonka subhanallah ne yere be kuma chama fo madam na yere le mafolo la am fawni ambaw mode fo awiye ngo yere kun tano yere kun lancer an to ke fala tuzakku anfusakum neka alanya saranya kabo ne nyomo la ote an kabara la an ye jonjulumun tawde ama ke Allah Ta'ala la sangani wati be me kasiki yere tano ote an ka domeni ala man chaja yana kabama an fawni ambaw ni yen lalili kam belebele saba anyan jija na me koko ka anye Allah Ta'ala ka diyenyini ama ke ala le koso ala ye Abubakar Sidiki tano Qur'an koroni aya miye ko Abubakar Sidiki kenime ka soni minke a kenime ka saraka mimbo a kenime ka desebato deme minke a faya foye a wolofa Abubakar ni be jonsa ka bo jonyala ite jonsa jomunu fanga bola o ibiti ya wardi ka jon labo jonyala jomunu tena nafana yala ima kasora Abubakar ta kela ka fo me jomunu bola jonyala ko san ko ka liberté doma ne ta kela dunia koson a wolofa yere ni foye Abubakar min tala kan na folo beta ka do ala kola Allah Ta'ala ko Abubakar Sidiki ma Abubakar Sidiki ni abeni kela mun koson illa bitigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ne ala sona Abubakar ma abe min dila abe min kela atakela adama don ka plaisir koson adama don ya fo tede aba kela ne ala yere de koson ne ala nya saranya koto annatani mene ala de la ne ala yere fana seriala Abubakar ka bara nyumana bara o le kaineni ema. Pourquoi faire plaisir aux gens? Ils vont te taxer de tout. L'imam là, il est dur, il est difficile. Subhanallah. Vous voulez que je m'assoie en vous disant aux États-Unis, donc je ne suis pas un hypocrite, je ne serai jamais hypocrite. Vous voulez qu'en Europe ici, je vous dis non, ce n'est pas un problème. Mixage, les hommes et les femmes. Donc, vous pensez que je suis un imam hypocrite, je ne le ferai jamais et je ne vais jamais le faire. Wallahi, je ne le ferai jamais. Certes, vous êtes avec eux là-bas, mais non, je ne le ferai jamais. Si je fais ça, je me suis trompé moi-même. Ni mbaraka ni kunyere jamfa. Kumate awirema. Ni kumasu le menin kadi awiye. Maoube minu benin fola sangani watibe. Alhamdulillah. Vous pouvez vous désabonner sur ma page pour aller écouter les soi-disant ma menoube haramun ke awbolo halalawiye. Wallah vous kato lame. Mais ya donc à fort. Ni bela menin ko londo isato. Tu rendras compte. Parce que bi comme nous kadi adamadon ye ma munu be laja bi bake o ye mawye ma munu be adamadon wole kana adamadon diana ko la subhanallah am fawni ambaw amena lalilika naninta ko keka anka
kawanili datu ni almami belebele doye al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri sokono mo nana ka manyininga ko almami ala nya saranya belebele ma sirru zuhduka fi dunya. Mune ya toye dunya ni toye ele makote dunya la tu abandonnes le monde. Qu'est-ce qui se passe? On est là où te voit, tu es pieux, tu as la crainte de Dieu, tu es toujours attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan al-Basri, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous le secret. Mune ya toye quoi de dunya la, tu as délaissé le monde. Enfana me fait ka dunya toye, mais shetana kani me ka blianka. Anye fait yika secret fo anye. Hassan al-Basri ko alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghayri fatma'anna qalbi. Akoma konani ne yato neye dunya ye ka toye afala fala. Alimtu anna rizqi ne banin ko allona ka fo ko ngarjige Ameriki, ngarjige Europe, ngarjige Asie, ngarjige Afrique, garjige na folo mi soro tombolo dayili memi laton nenka fonyo mi sama tombolo kenaya min ditomma kabini ne ka lon ka fo ko magbere tese ne garjige tala ala ka garjige min latige nyen kelen pele ka to adum na fo ka sen sayama nkala dunya yoro yoro fatma anna qalbi ndusu sina ka suma subhanallah. Quand il a su que garjige min dituma français alna soro ibe colonne kono français ma site sika garjige tala. Tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas encore. Ablay kuna ka fo ko garjiga mini ala kitla la kika to atala ma shite ni iki balle ka garjiga la ala ko kabini ne ka lon ka fo ko garjiga ko ala taala ye garjiga min latike nye ma shite na selan garjiga tala ndusu sumana menka ko kes dusu suma bonda kono ele min ko kite fa fonye na folo soro fonye kan na folo tigibaye. Donc alhamdulillah rabbil alamin akoko kabina ka lon ka fo ko a garjiga ma shite na le garjiga tala fa ke la dusu sumana la lilikan fulana ako wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi kabina ka lon ka fo ale ka bara mo sitena ale ka bara ke akof a place la akaseli mo tono ke la place la akasundo mo tono ke la place la akahiji mo tono ke la place la ako nganyere sogola nyere ka bara kan parce que ma sitena nga bara ke la place la. Si je ne prie pas aujourd'hui, la personne ne va faire ma prière. Si je refuse de gêner, la personne ne va gêner à ma place. Donc, il s'est concentré sur ses actes. Ailleurs qu'il focalisait qu'à concentrer à Kabara. Là, les ligan savana. Ako wa alimtu anna Allah muttali alayya. Ko kabinin ka lon ka foko Allah taala aketon ka ko be maflela. Anya ben ka ko bela. Nga ko be flani me Allah taala bolo. Fastahyaytu an yarani fi ma'siyah. Nemalo yala ala taala yenne ala sokoka kabini nga lon ka foko ala le ketonga ko yela nga ko to na dogolama nemalo yala ala taala yenne ye julumun ko ka don nye ko nimbeke ala taala ko so anani na ako wa alimtu anna al maut haqq kabini ne ka lon ka foko saya etuande fa adatu zadu lilqa rabbi mfana sina ka nkesiri mga bara nyuma o kan ko ka sura fana yenyere bolo jani saya inanta o ke ka soro nkeni me ka bara nyuma ke ndengene ani me sayama ne sona sayama kabini nga lon ka foko saya etuaye ne ka nyere lape ka bara chama ke jani neni ala ke tanyon bena Hasan al-Basri ni la likanani ndi ama Allah taala dali benzema mabe Allah taala bulu an fataw anan ketaw ko dia Allah taala ala mukala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.